كقرن وانا وفي حلنا رأسو كفنا كتبت حمنا ولك يا منا ريكا ولنا بحيالا زي تسعد حبرم تحوشا عمتها زي تفكر حبرم تحوشا ورورك يا مردم قينات تمشا كم تفكر أمرون تنطر أبد أم حرور أموات تنكر مدن البحر أبا خاطر ور بتبع مصوار عشان كيا حجر عطيس كيا جنبار حيالا زي تسعد حبرم تحوشها عربت حبيب زي تقدر حبرم تحوشها ورور كيا مردم قنات التحساسهم كغيروا ديهم نزي أبريتوريا أو نيروبي تجبروا وعل بجبري أبايتا أتجبرهم كاسينهم كحضروا ديهم دحلكا هم دبال لجريلا من الوقت سلام تخاتاتلتي سول ميديا من العالم تنبرو بهيوتكم عوات اسالوطو ملو سانت عندنا انداتمنخو خندقس كنتس ايرتراونت كورمنت اينرس عنداولكو كلاتكم تخاتاتلتي سول ميديا لايك كايتحمقوكم اون سبسكرايب ابززلكم وسلامكم يبزح نلومي ازي وانا وزعبا مدب حزنا مسينا لنا مكتتالكم عدم بمجمرتا حبريتانا امنت مسلمنا يحواتنا حبريتا سلازولو بتبيرز وصه كلاتكم تخاتاتلتو سول ميديا اب تي في ار بمخار سبسكرايب بمغبار كتكاتاتلو بزغاطامن عدمكم ايرتراونت نزل عالم تحافيرون تخبيرون كنبري فلما جن مسراق هلال ورح شوال زملكت كاب بيت صحفة إفتاء إسلاماو قداياتن زبطحنا حبريتا اللوم مسراق هلال ورح شوال شعن 445 هجرية كلتا شعن 24 عام تمرت لو مشت سلا زي ترقاقته صباح سولست شعت ميازيا زازاميت ورح رمضان تقصيرا عيد الفطر ربع 10 ميازيا مخانون حبر بيت صحفة إفتاء إسلاماو قداياتن بزي مغنيات ربع حامسن هزباو بعال مخانو نحبر عيد مبارك عيد مبارك امنت مسلمنا يحوات عيد مبارك كلاتكم تخاتاتلتي سول ميديا ابززلكم وسلامكم يبزح نلومي ازي وانا وزعبا مدبالنا مكتتالكم عدم بمجمرتا جن كله ايرتراوي بحلفي توم اب تيك توك نطفو يحوات ايرتراويان هاجراويان حبريتا لنا توم من اسيات دد حرز عبودو تعاوديو بالكمن عياشو تمثيلهم غراتكا زودولكا عياشو تمثيلهم دلياتهم بزاربو صلولا تمثيلهم دلياتهم زاربو تلخون اعلامان اجندان زلوهم بهايمانوت ببيهر باوراجا بستفالاليو ابزي غيزي تريو مالخم عبد بد كبلو مالتي ስለዚህ ካብ ከምዚ ዓይነት ርሒብኩም ኦሬዲ ተልእኾም ኣብ መፍጻም ወይ ከዓ ተልእኾ አጀንዳ ተዋሂቦም ببيهر بهايمانوت باوراجا نحبرتسب ايرترا خمي غيركا تباتاتونو خمي غيركا تزاماد سلام رخيبو زولو ايرتراوي اب زي تزاماد سلام تومبروي እዚ ከዓ ኩላትና ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ዝገብሩ ንማንም ሃይማኖት ንማንም አውራጃ ንማንም ብሄር ውክልና ዝሃቦም የለን እንታይ ደኣ ናይ ላኣክቶም አጀንዳ ያም ዘተግሩ ዘለው ስለዚ ካብ ናይዚኦም ጸጊዕ ምዃን ካብ ናይዚኦም ቲፎዞም ምዃን ኩላትና ተቆጢብና ነዞም ሰባት ዚኣቶም ኩንኩንኖምን كنقصصومن كاب اتوم كرحق راح يزلنا سلازي اسكنابو خبلكم ابز حالفو وار يهمهم يهم هايمانوت صرفو خمون اوراجا صرفو استفلالي حماق نغرات حجون مقصلتاناتو مالتي تدين ابز هاجر جاب جبر تدين قتل يخدين كنشاري انجل دعا بوليتيكا ناي هاجر اي ملكتني مخنياتو مريت ولا يموناني ابز هاجر جاب مريت نون نحناينا قطوانا اذا هاجر نون نحناينا نحنا طرينا مريتنا زعما انا اذا هاجر بوليتيكا كنزارب زقدنا نعانا طرا ازيان داي ابز هاجر صدقتني جاتاتي توهالو كرني نبرا اي نبراني سوقا حقي ابز هاجر جبر تدين قتل يخدين كنشاري انجل دعا بوليتيكا ناي هاجر اي ملكتني مخنياتو مريت ولا يموناني ابز هاجر مريت نون نحناينا قطوانا اذا هاجر نون نحناينا نحنا طرينا مريتنا زعما انا اذا هاجر بوليتيكا نزارب اوكي ود حقوس زبهال ريهم ما يخم ابز حلف اوان ود حقوس زبهال
ወደ ሓጎስ ዝበሃል ንኣመንቲ ምስልምና ይሕዋትና ንመሐመድ ነቢ ማለት እዩ እንዳፀረፈ ሪኢኹሞ ከምኡውን ወደ ሓጂ እውን ዝተፈላለየ አንጻር ብሄራት ከምኡውን አውራጃታት ናይ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ዘለፋን ፀርፍን ሪኢኹሞ ከምኡውን ሓደ ቀሺ ባህላይ ካብ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ሪኢኹሞን ተዓዚብኩሞን ብዙሓት እዮም ከምዚኣቶም ተዋፊሮም ዘለው እዚ ከዓ ኣጀንዳ ተዋሂቦም በታ ለኣኺቶም እዚ ከዓ እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ትግራዋይ ቅድሚ ሕጂ እውን ባዕሉ ንነፍሱ ኣነ ትግራዋይ ኢሉ ዘላለያ ማለት እዩ ኣነ ማንም ሰብ ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነስ ብቃሉ ኣነ ትግራዋይ ዝበለ ቅድሚ ሕጂ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤምባሲ ኣቲኻ ከምኡውን ፈንጂ ተፈንጃሪ ክድርቤሉ ኣለኻ ዝብል ንኣመንቲ ይሕዋትና ማለት እዩ ክርስቲያን ካቶሊክ ከኒሻ ንዓኣቶም ጉሒፍካ ማለት ከምቲ ቀጻሊ ዝብሎ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እናህለ ትረሳሕ መልሓስ ማለት እዩ እዚኣቶም ተልእኮ ዘለዎም ኣጀንዳ መን ንዝብል ሕቶ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረበ ሰብ እዩ ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ከይና ከማን ሶሳይት ቦምብ ክንገብር እዩ ዘለና ጃስት በቃ እዚ ናይዚ መንግስቲ እዚ መሓውር ዝቀሳቀሰለን ብሙሉእ ክዕፀው ኣለዎ ሕጂ ፌስቲቫል ስጋብ ዝገብሩ ዘይኮና ክንፅበዮም ዘለና ከማን ፌስቲቫል ገሮም ኣብዚሕና ክንቀትል ኢና ክንፅበደ ኣለና ኣብኡ ሶሳይት ቦምብ ጌርና ዲና ገለገርና ኣብዚሕና ክንቀትል ኢና ክንፅበደ ኣለና ክሳብኡ ግን በቃ ዋላ ብገንዝኦም እንዳኸና ክንገብር ክንክዳል ናብ ከምኡ ውዳበ ልክዕ ከም እስራኤል ዝገብርዎ ንሕና ተጋሩ ኢና ንዝኾነ ሰብ ክንሐጉስ ኢልና መንነትና ይንቀይርን ኢና ተጋሩ ምዃንና ተቐቢሉ ጥራሕ ሰብ ምሳና ክነብር ዝኽእል እዚኣ ከይድ እንተዘይ ተቐቢልና ግን ንዕኡ ክንድምስሶ ጥራሕ ኢና ንዕኡ ኢና ነጥፎ ንዕኡ ጥፊና ኢና ሕና ወሰብ እዚ ሕጂ ትግራዋይ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣቲ ግን እንታይ ይብል ኣሎ ኬኒሻ ክጠፍሎም ካቶሊክ ክጠፍሎም ንሕናይና ደቂ መሬት ንሕናይና ደቂ ኣባት እንዳበለ ማለት ይግዕር ኣሎ ባዕሉ ከዓ ኣነ ከዓ ትግራዋይ ይብል ኣሎ ትግራዋይ ከዓ እንድሕር ኮይኑ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ትርከብ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ክዛረብ ኣይግብኦን እዩ ግን እንታይ እዩ እቲ ኣጀንዳ ተዋሂቦም ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣብዛ ቻነል እዚኣ ተዛሪቡ መዚ ኣብዛ ጠፋሽ ቻነል ዝኾነት ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ብተደጋጋሚ ወይ ቀጻሊ ዝገብሮ ነገራት ኣፀያፊ ነገር ክዛረብ ይስማዕ ሕጂ ግን እዚ ነገራት እዚ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ሕጂ ዝዘረብ ዘሎ ንምንታይ ዕላማ እዩ ገለ ዝብል ኩሉ ግዜ ገምጋም ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ስቁኢልካ ኣይዛረቡን እዮም እዞም ዕቡዳት ኣኽላባት ለኣኺኦም ርፍራፍ ወዲ ርፍራፍ ምሳቦም ኪዱ ወሕወሕ በሉ ብሎም ከይዶም ወሕወሕ ብሉ ገለ ጥዑያት ተረኺቦም ከዓ ንዓቶም ከመይ ገይሮም የባላሽዎ ነቶም ጥዑያት ከመይ ገይሮም የባላሽዎም ጥራሕም ዝሓስቡ ዳ እምበር እዚ ሕጂ ከይሓሰበ ወይ ከዓ ከይፈለጠ ሕሙም ስለ ዝኾነ ገለ ማለት እዩ ልዕልቲስ ሕሙም እዩ ዝብሎም ንዞም ሰባት ልዕሊ ማንም እቶም ዝጠዓዩ ሰባት ብጥዕኖም እዚኣቶም እዮም እቶም ልዕሊ ማንም ዝጠዓዩ ብጥዕኖም እዚኣቶም እዮም ነዚኣቶም ሕሙም ዝብሎም እሲዩ ሕሙም እሲዩ ፅሉል ሕጂ ሪኦም ኣለኹም ኣነ ትግራዋይ ኢሉ ኣብ ኤርትራ መፂኻ እንታይ ይገብር ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ቦምባ ኣትውሎም ኣብኡ ከይድኩም ሕረድዎም ቅተልዎም ኣብኡ ከይድኩም ፈንጅርዎም ገገዞም ኣቲና እውን ክንቀትሎም ኣለና ኣብቲ ኤምባሲ ከይድና ከምኡ እውን ምስ ተኣከቡ ፌስቲቫል ኢሉ ዝተዛረቦ ዘረባ ነይሩ ኣብዚ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ ሕጂ ገበርቲ ድየን ከይትጋጊዎ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ኸራእይዎ ተዓፂ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ዝፍታሕ ዘሎ ተዓፂ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ዝፍታሕ ዘሎ ሆቴል ይኽደን ኬንሻሪን ግለ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይዚ ሃገር ኣይምልከተኒ ምክንያቱ መሬት እውን ኣይውንናን እዛ ሃገር እዚኣ መሬት ንውንን ንሕና ኢና ቁጠባ ናይዚ ሃገር ንውንኖ ንሕና ኢና ንሕና ጥራይና መሬት ብዛዕባ እዛ ናይዚ ሃገር እዚኣ ፖለቲካ ክንዛረብ ዝፍቀደና ንዓና ጥራይ እዚአን እንታይ እየን ኣብዛ ሃገር ፅግዕተኛታት እየን ተባሃሎ ገለኒ ነብራ ኣይነብራ ንስጎባ ካትዓጊ ኦኬ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ላይክ ከምኡ ከዓ ሸር በልዎ ጥንቃቐ ክሓትት እዩ እቶም ኣኽላባት ርፍራፍ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገራት ፈይ ኣቢሎምሎም ስለ ዘለዉ ኪዱ ወሕወሕ በሉ ብኣውራጃ ብሃይማኖት ብዝተፈላለዩ ነገራት እዩ እዚ ከዓ ኮነ ኢልካ ተልእኮ ዘለዎ እዩ ነዚኣቶም ከይስዕቦም ማንም ናይ ብሄር ይኹን ሃይማኖት ይኹን ኣውራጃ ዝውንንዎ የለን ነዛ ነብሶም ከማን ክውንኑ ዘይክእሉ ተራፍያ እዮም ነዛ ነብሶም ክውክሉ ዘይክእሉ ከማን ተራፍያ እሞ ስለዚ እዚኣ ትመስል እቲ ሓበሬታ ብምቕፃል ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ማለት እዩ ሽፍታ ስርዓት ህወሓት ድፋዕ ይኩዕት ከም ዘሎ ከምኡ እውን ናብ ኩናት ይዳሎ ናብ ሰፊሕ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ሓበሬታ ይብሎ ምስ ናይ ኢትዮ ቲቪ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ዶክተር ኣረጋዊ እቲ ብቀረባ ርክብ ዘለዎ ምስ ህዝቢ ትግራዋይ ኮይኑ
حجي بزوصو ابز خلت معلتي حبريت لنا اقدمنا جن دكتور ابي ابتي نتوكلت حزب تግራይ استزاربو زربا اسمعيو ትግራይ ሆነው አሁንም በሆነ ሰበብ ሌላ ጦርነት ለመፍጠር ቢፈልጉ ሰዎች ተው በሏቸው ጥቅም ስለሌለው በኋላ አልነገረንም እንዳትሉ ይቅርብን እንነጋገር እናንተ እስካሁን ድረስ እናነጋግረው ብላችሁ እኔ አላናገርም ብያላቅም ማናገር ስትፈልጉ ጉዳይ ካላችሁ እንደዛሬው ወይ ለጌታቸው ወይ ለአብርሃም ለካችሁ 10 15 20 ሆናችሁ አነጋግሩ ለማነጋገር ዝግጁ ነኝ ከዚያ ውጪ ውጊያ አያስፈልግም ከመጣ ሌላ ጥፋት ነው የሚያመጣው እስካሁን ከመጣ በላይ ጥፋት ያመጣል ይሄን በእናንተ በኩል አደራ በኔ በኩል ደግሞ በተቻለ መጠን የተፈናቀሉ እንዲመለሱ የተበላሹ እንዲጠገኑ ችግሮች እንዲፈቱ ማክሲመም ባለኝ አቅም ሁሉ ሰራለሁ ከልቤ ነው የምሰራው በዚህ ጌታቸው እንደሚያግዝ ተስፋ አደርጋለሁ አብርሃም እንደሚያግዝ ተስፋ አደርጋለሁ እናንተ ይሄን እመኑ አግዙ በሚቀጥለው አመት ስንገናኝ አብዛኛው ነገር ዶክተር አቢ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ታኽልል ትግራይ ንሰላም ዘይደልዩ ንኹናት ዝዳለው ሰባት ከም ዘለው ጉጅለታት ይኹኑ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ከም ዘለው ሓቢሩ ነይሩ ናብ ኩናት እንድሕርዳ كأتو اندحردا فتينهم جن كابتن زنبر قد محجي زخف أنا قرأت كقاتم كم زخيليو نتوكلت حزب تجراي حبير نيرو بوغنون عزازي منيستر مكلخال دكتور أبراهام ون استزار بوزربانيرو أب تجراي تقرأت كجبروا اللي زجبوا قداي تهلو سلام لا يمسنا قداي سلام إن هالوت إن سلام تزي صريحة سلام إن هالو يدك بن اشتيات زمسلو عن كفكفات سلام تدناقفات تزمت تقم نخل إذلك نتا سلام كفرس سرح أكلت راح يكون زقدا تزف سلام زفرس أكل موصي يفلتي سلازي كلها نتجارو زارخيبنا يزلنا سلام حلينا سلام كتصنع سلام نمريت كورد ملوء خون عم مقبارن سلام كدفرسو زخلو من قصاصات ديليتات كخوننهم طرح زي كونس ططاو كبلو كسرح بزقاطام زي دقيمنا كفو خينري دقيمنا بعششن لا يوعلو قداينا بلنان ناو تشجر كيناتي نهزو تقراي حدرة نمهور تقراي حدرة ندياسبورا حدرة نخلو تقراي حدرة كم حلال في دلي كلنا بزخنا يو سلام سلام حزنا شح عمت نجاجا صقم يو دحر حزب تقراي زت كوست يتكيهلي دحر حزب تقراي كلاتكم تجارو أبدقت نبرو خموها أوشتي إثيوبيا خينكم أبتاخلل تقوموتو زلوخم تجارو نزوخينات زي مدلوات زقبر زلو بشفتا سرعة روحات كنت كننو دقيمنا نتصوع مالتيو نابي أنفوتهم بزي قدس كوينات نربحها حزب تجراي كونت كوينات نتزوباون أرباح يكونن كوينات نتا إثيوبياون أرباح يكونن سلازي كاو كويناتون ورخيناتون وصيهم سلام كتقبرو بزقاتامي دقيمنا نتصوع مالتيو صباح نقول نايز طفقات زي تحتتي بعلو نتي اب كينات زاتوه من اسه يكون حزب تግራይ يكون كحتت زخل اكل اندحردا هالي خوينو نتوم حجي نخيناتن ورخيناتن زقسقسو زلو اما اخل تግራይ ኮይኖም حزب تግራይውን حقيفهم ريو خمزير اي سويلو زخي زلو نزياتهم كخننومن ናብ كينات نخيجيش دقو نخيهبن ليتن معالتن صاوعيتنا نقرب علينا كمون لما عنتي استزاربو زربا دكتور أرقاوي بعلو اسكان اسمع يومو كبور بريزيدنت هاجر إيرترا أتو سياسة فوركي أقدي مستزاربو زربا اندحردا هالي خوين وشفتا سرعة حوحات بحقي ثم عزيزو خمزي كيد انتاي دقا نزي ناي بريتوريا وعل زبي خساب زدلو يحنكس كم زبهال
كساب زدودهم تديكوينو أبزت عامو من ساعات معرتن كوينات كم دخفتو مالتي نابو خبلوكم دكتور أرقاوي 5 بليون بر بليون مليون አይደለም بليون بر ለእርዳታ እንደተሰጠ 65 ቢሊዮን አዎ ኢንካሽና ኢንካይንድ ተብሎ ተለያይቷል ወደ 65 ነው ራውንድ ፊገሩ 65 ቢሊዮን ልክ ነው በጥሬ ገንዘብና ወ65 ቢሊዮን ተዋሂቦ ማለት ይሽፍታ ስርዓት ዋ 65 ቢሊዮን ግን ለህዝብ ትግራይ ሃቦን ዝጠመ ወይ ከዓ ነዛዓረቀ ከምኡን እቶም ስደተኛታትን ኣብ ዝተፋላለየ ቦታ ዝቕመጡ ክንዲዚ ገንዘብ ካብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቐቢሉ ክንሱ ናብ ምንታይ ኣውዒልዎ እንድሕር ዳይልና ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዩናይትድ ኔሽንስ ባዕሎም ሂቦሞም ክንሶም ኖ ሰሪቆምና ነዳዲ ኢሎም ኩናት ዝወልዑ ሕጂ ከዓ እቲ ገንዘብ ዝወሃቦም ዝነበረ ብኮንትሮባንዳ ነዳዲ ከምኡን ዝተፋላለዩ ንብረታት ንኩናት ዝውዕል መዓላታት ኣብ ምእካብን ኣብ ምስብሳብን እዮም ግዚኦም ሕሊፎሞ ሕጂ ከዓ ናብ ኩናት ክጠብስዎን ህዝቢ ትግራይ ለይትን መዓልትን ከይደቆሱ ሓድርለው ዶክተር ኣረጋዊ ዝተዛረቦይ ካብዚ ገንዘብ እዚ ህዝቢ ትግራይ ተዋሂቡ ዶ እንድሕር ዳይልና ኣይተዋሃበን እንታይ ዳ ድራር ኣነ ንድራሬ ሂበለኹ ኣነ ንቁርሰ ሂበለኹ እንዳተባሃለ በቲ ኣብ ደገ ዘሎ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ሃብታማት ተጋሩ በዘዋፅዎ ተዘይኮይኑ እቲ ባጀት ዝተዋፀ ገንዘብ ካብ ፌደራል ዝተዋሃቦም ግን ለህዝብ ትግራይ አይሂቦምን አይ ዕንጉልዎንን እዮም ነይሮም ተለያይቷል ወደ 65 ነው ራውንድ ፊገሩ 65 ቢሊዮን ልክ ነው በጥሬ ገንዘብና በእቃ በንብረት እንበለው በቀደምም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ የትግራይ ሰዎች ሰብስበው ሲያነጋግሩ አቶ ጌታቸው ረዳ በቀኝ ዶክተር አብርሃም በላይ በግራ ቁጭ ብለው ህዝቡ ተሰብስቦ 43 ሚሊዮን ብር ሰጥተናቸዋል ብሎ ሲናገር አቶ ጌታቸው አንድ ቃልም አልተነፈሰም የት እንዳገባው ግን ቢሊዮን እኮ ነው 43 ቢሊዮን و43 ቢሊዮን ለህዝብ ትግራይ ሂብና ክብል ከሎ ጌታቸው ረዳ ኮፊልን የሩጥቁ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እዚ ተዋሂብና ኣይተዋሃብናን ክብል ይግብኦ ነይሩ ግን እንታይ ዳ አይስቅውን ኩሉ ግዜ ምስቲ ዝብሎ ዘሎ ዶክተር አብውን ተሰማሚዕሎ ማለት እዚ ገንዘብ እዚ አበይ አቲ እንድሕር ዳይልካ ትግራዋይ ባዕሎም እቶም መራሕቲ ናይ ሕወሓት ንኹናት መዳለው ወይ ከዓ ንኹናት መዓላታት መግዚ መውዓሊ እቶም ሓለፍትን ከምኡውን እቲ ሕወሓትን እቲ ገንዘብ ወሲድዎ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኩናት ዘእተውዎም ከማን መሐከሚ فقدو سلماو سلف እንዳወጹ محكمه ሲኢና ንበልዖ ሲኢና እንዳበሉ ሪኢኹም ሞሚሁም ማለት 43 ቢሊዮን ተባሂቦም ክንሶም አበይ ከም ዝኣተወት ገንዘብ ግን አቶ ጌታቸው አንድ ቃልም አልተነፈሰም የት እንዳገባው ግን ቢሊዮን እኮ ነው 43 ቢሊዮን ምንም አፉን ነው የዘጋው የት ገባ ይሄ ብር እነሱ ነው የሚበሉት ያለው ስለዚህ ምን ለማለት ነው የፕሪቶሪያ ስምምነት ተግባር ላይ አልዋለም ስላልዋለ መከራው ውስጥ ነው ያለ ነው አሁንም ለጦርነት እየተዘጋጁ ናቸው በየአካባቢው ምሽጎች እየሰሩ ነው በእንዳባጉና ሽራይ አካባቢ ሕጂኻ ንሰፊሕ ኩናት እንዳተዳለወ በእንዳባጉና ከምኡ ናብ ሽረ ድፍዓት ጎዳጉድ እንዳኹዓት እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ስምዖ ምሽጎች እየሰሩ ነው በእንዳባጉና ሽራይ አካባቢ አድገውሩ የሚባል አካባቢ ለጦርነት ሰውንም በተለያየ መልክ ወጣቱን እየሰበሰቡት ነው ሊያዋጉት ስለዚህ ይሄ ህዝቡ አውቆ እምቢ ከእንግዲህ ወዲህ ጦርነት በቃን ችግሮች በሰላም እንፍታ ብሎ መነሳት አለበት በርግጥ ይመቱታል እንደዚህ ብሎ ሲነሳ ይመቱታል ለምን ብትለኝ ትናንትና የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሰላም ይስፈን መፍትሄ ይምጣ ብለው ሰልፍ ሊወጡ ሲሄዱ ወታደሮች አዝዘው
حجي باكا بمنسيات عند عدلمو ناب كوينات ناب سفيح كوينات نخاتو غوسغاسات كمون درو اب غدغاد اب مقعات يوم زركو زلو لكمالو تግራዋይ ከሎሚ እንታይ ኻ ክትብል እንድሕርዳይልና ኩናት እንድሕርዳ እኳ ሒላ ንህዝቢ ትግራይ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዝኸፈ ነገራት ይኽመጾ ውሕጅ ከመፀ መገዲ ውሕጅ ፅረግ ንሕና እንነግር ኣለና ባዕሉ ከዓ ዶክተር አረጋዊ ይብለካሎ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓዊ ክጥጥቕዎ ንህዝቢ ትግራይ ድራር ዓረር ክገብርዎ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ይነግረካሎ ከምኡውን ክቡር ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ግን ኣቐዲሙ ኣተንቢሂ ነይሩ دحرج المسئل كات الزارب تغير أجي التحساسهم كغيروا اليوم نزي أبريتوريا أو نيروبي تجبروا وعل بجبري أبايتا أتجبرهم كاسينهم كحضروا اليوم دحلكا هم دبها النجار يا كم زبها النجار يلا مس حوحات وعل فيرما امنت زبها أي كدانين انتي دين زبي قصاب زدولو يحنكس كم زبهال متصوغبو لك خمسة أرجي شانادحو مستأميخا يقومبحو مالتي حجون نزقاد ده هلكيت جنشل نغتكون تدالو لخا حزب تقراي باقو من اسي تقراي اندحر داخلكا نابتن كالوت كللات كتهدم ويكا نفسها تدحن كمون اندحر داخلكا نابستفلالي بوتاتات بمخاد نفسها ختدحن بزقاطامي دقيمنا نتصوع قدم حجي او كينا زتطقوها اجوها እንዳቦሉ ማለቲ ከም በዓል ኮነሬል ቢንያም ኣብዚ መጠረሻ እትዝጎበርዎ ኩናት ከማን ተመሊሱ ከስሕቆም እዮም ተራዮም እስከ በሓንሳብ ኮይና ንራእዮሞ ክንዲዚ 1 ሚሊዮንን ፈረቃን አጥፊዮም ንሳቶም አባዓቲ ንዓኦም ንምክልኻል ህይወትካ ዝሃብካ ትግራዋይ ድሰንከልካ ንሳቶም ትሪኦም ኣለኹም كدانومن كامتشومن انتاي مسلولو خمخا خدانن انتاي مسلالوا مسخا نعن نزين نختكالاخ دزطفاخا تግራዋይ ወያخ خلتشان عصر سلسة بقى بجزانا أنا نقعد قالت ما رد كاوي مسيحايو نالا تودي يزبل نجار تودي يجن ولا يقولوا جن كأم بتتان مسيو فقدو تنبين فقد هاجر سلام كاوي مسيحاي أخا خو بتبين نارك حدارت إنس أخصمينا قالت باي ذا واي استاوسو زي أب عبي عدنينا قوم لكن نوركو باي ذا واي بقدام يكون حد عمتس فيسبوك نراه فيسبوك يتصفون شو مالك انترنت هو انترنت ديال هاي تصحيفسي انا العوت لنا اني روسي ده كم راح تنقر خاصي كاو بقى نخندي كوينات ساينتيستات فلسفاتات ناي مرمر منጭ خون زخير عوتات نمزغبار لنا اي تصحيفه لحراي زحلف عام تايجيريو نبينيام مليسول شعو واجي انتاي كونريل بينام تاي تبللو بقى تسحق አላኮ በቃ በምህዳም የምሕሊፎሞ ግዚኦም በቃ አባዓት ምእታው በተክርስቲያና ሳብ ዝተፋላለ አድባራት ተሓቢኦም የም በቃ እሱ ግን እንታይ ጽሕፍ ነይሩ ዜና ዓወት በቃ ንዓለም ዘገረመ ቲዲኤፍ ይሐምማሎ የብላሎ እንዳበለ ይጽሕፍ ነይሩ ማለት ይጽሕፍ ነይሩ ኣብ ኩናት ኮሎ በቃ ዜና ዓወት እንዳበለ ይጽሕፍ ነይሩ لحراي زحلف عام تايجيريو نبينيام مليسول مرمر منጭ خون زخير عوتات نمزغبار لنا اي كاو بقى نخندي كوينات ساينتيستات فلسفاتات ناي مرمر منጭ خون زخير عوتات نمزغبار لنا اي تصحيفه لحراي زحلف عام تايجيريو نبينيام مليسول شعو افتا فيسبوك يذكر ما حد عارف انت دونقرو ignorant بينيا stupid تعبيتنيا بينيا ميلهيبيو مالتي تاي تقبر راح ما ندونقرو من باركا تعبيتنيا من باركا ارغانس ستردي كاس كما يتمهار يمبر شعو انا باي ذا واي كستايون كو انيرا ابا مصاصا يخيت كون كدحر اسر بيت غلون كويناتون كويناتس زي مورصو سبي نيرا زع سلام يسبخ نيرا سب اني دربي لي نيرا شعو مستبحال عينت يستبهلوا شعقن وني سحيتي نيرا انا تا كوينات مستجمره اب سمعيت اتي كنريهم عندنا اي وني سحيتي بتحفش تعمل الكاميرا عديله قوي إلكو كفت عبي عدس دمو رقصنيا خوي فكي زارت دير اغاطام ابويا ديونا اخصم يمزلو
تتحيزنا أقول كم ترخون نيروندي بنقول بدي أسمع ربي نقول أتو تونا إيد بعد نيروندي زحدار سلاسة أبزي تعشو تريوم اللهم يسحقوا له مالك 1 مليون فرقان زطفو سباتهم 1 مليون فرقان زطفو نزيهم ككلاخل منسي تግራይ ጸኒቱን ጠፊኒ እንታይ ዳይ በቃ እዚአቶም አባዓቱ ኮይኖም ከምኡ ናብ አድባራትን ቤተክርስቲያናትን ኮይኖም ዜና ዓወት እንዳበሉ ይኽጽሕፉ ከምዚ ገይሮም ክስሕቁ ብጣዕሚ ሕጅውን ካብዝ ንልዓልዮም ክስሕቁ ህዝቢ ትግራይ ያስተውዕል ዕዳጋ ሰለስተ ሃፈንጊስ ከዋጋን باي ذا واي تي كيدنا داغرمن اجي تستاوس ديك عدس عرات هينا فينا بكيسن باي ذا واي كينا في حاتتنا ያን تገንዘቡን ትሪዮ ማለኹም በቃ ኣብ ዓራት እዮም ዝድቁስ ነይሮም ዓራት ሒዞም እዮም ዝንቃሳውስ ነይሮም በቃ ዓራት ሒዝና ገለ ኢሎም በቃ ኣብ ዓራት ኮይኖም በቃ ሞባይል ኮይኖም ዜና ዓወት ጥራሕ ኢሎም እዮም ዝጽሕፉ ክንዲ ዝቃውጢልና ክንዲ እንዳሃዶም እዮም ካ نقصت أي رخوك أبغى عدي على عسى أي نخاني تواهيل شو كنا نقصنا إن تستوست خوي اليوم كان تندرنا توقع خلوهاكو أبدك أصلا قرب دهنا على عسى تسيرة تموت تدرات أبغى عدي مسرحنا يوم كوينا دقيسنا تاخد تقول لهم قرب سلنا ورك أم با تسيروس تسيرو على حساب تسيروس نوصل لنا يومنا كاو تستاوس تخين كنا بغرور هن كيت كلنا شجري يقول دكتورات تاخذ حزينا تبعي فانتاستيك اب غرورو تستاوس دي ناي وعن ابوي سوحات قال نمر مدقسن داتا ميتاچنا ابز كنا كنبركتينا سرحيلنا وتحيزنا ولا تدرون داوعت الناس انترنت ريت كلي حق انتر تتخيلنا بايدو دس بلت النجار انا من دكتور دبرصيان قلملتات من حلقه تقاي زعم زعته هو دس بلت اللي ابتا كل خيدنا እንዳበርከትናስ ንሞት ያን ያራ ታቀይድና እንዳበርከትና ክንሓድም ክንመውት የብልና እንዳበርከትና ድኸኢላ ሶቡ ኸይዲ ኣብ ጉሮሮ ጸኒሕና ካው ዶክተር ተኸልት ቤጉን ተሰይሩ ካው ወርዕዶ ተስታውስኒ ወርዕ ሰግር ከላ ደም ጌርና አሐልፍኒና ጅራ በጽሒና ናይ ጅራውን ተሰይሩ በቃ ድሰበረው ነገር የለም ኩሉ ተሰሩ በቃ በህድማ ይወዲሙ በህድማ በቃ ነዚኦም ንኽከላኸል መንእሰይ ክንደ ይረጊፉ ሕጂ ኸኣ ኩናት ወሮ ኩናት ብሎ ካለው ትግራዋይ መስሓቅ እዚኣቶም ኮይንካ ነርካ ሕጂ ከመስሓቅ መንታራይካ ክትከውን ቦተን ኣብ መቃል ናይዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት እውን ወላ እንድሕር ጂ ዝመፅልካ ክትዛረብ ትኽእል ሕጂ ኣተሓሳስቦም ክቕይሩ ድዮም ነዚ ኣብ ፕሬቶሪያ ኣብ ናይሮቢ ተገብረ ውዕል ብግብሪ ኣብ ባይታ ኣተግቢሮም ቀሲኖም ክሓድሩ ድዮም ደሒልካ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሃራይ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ከምዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ስነ ጥበባዊ ካብቶም ግጥምታት ዜማታት ብምሃብ ዝፍለጥ ውልዶ መንእሰይ ሄኖክ ሕማም ወይ ከዓ ብኩሊት ድሳቀ ስለ ዘሎ ናብ ቱርክ ከይዱ ንክሕከም ሪፈር ተባሂሉ ናይ ገንዘብ ሕፅረ ስለ ዘጋጠሞ ኩላትና ኣሕዋት ኤርትራውያን ሃገራውያን ብዝተኻለና መጠን ነዚ ውልዶ መንእሰይ ሓውና ሄኖክ ክብሮም ጨጎራ ክንሕግዞ በዚ ኣጋጣሚ እታ ጎፋወንድሚ ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ክጎድፈልኩም እየ ከምኡውን ቴሌፎን ኣብታ ቀዳመይቲ ናይዛ ዩቲዩብ ክጎድፈልኩም እየ ፕሊስ ኩላትና እጃምና ንግበር ንሓግዞ ነዚ መንእሰይ ከዓ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ ኣምላኽ ምሕረት የውርደሉ እንዳበልኩ ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ክገድፍ እየ እሞ ኣዓቕምና ኣሕዋት ሓደራኹም ኦኬ በመቀጻል ድሕሪ ሩስያ ዘብዘብ ቻይና በቃ ከምኡ ዘሎ እቲ ናይ ኤርትራ ነገር ብጣዕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ዲፕሎማሲ ምንቅስቃሳት ድሕሪ ናይ ሽፍታ ስርዓት ህወሓት ምውዳቑ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ኬንያ ስዑድ ዓረብ ቻይና ናብ ሩስያ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምንቅስቃሳት ክገብር ይረአ ኣሎ ዓብ ውፅኢት ከዓ ድሕሪኡ ከዓ ዝመፀ እዚ ናይ በዓል ጥልያን ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ እዋን ከዓ ናይ ቀረባ ግዜ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ስራሕት ንጥፈታት ክካየድ ይረአ ኣሎ ብኤርትራ ምንቅስቃሳት እሱ እኩብ ድምር ከዓ ሕጂ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዜና ማለት እዩ
ናይ ፖታሽ ዕደና ተውፅእ ዝነበረት ናይ ኣውስትራልያ ካምፓኒ ድሕሪ ናብ ናይ ቻይና ምሻጣ ማለት እዩ ናይ ቻይና ከዓ ድሮ ተረኪባ ስርሓ ከም ዝጀመረትን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ከዓ ናይ ቻይና ልኡኻት ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ናይ ሩስያ ምብፃሕ መርከብ ናብ ዓዲ ምምላሶም ናይ ቻይና ምብፃሕ ፈፂሞም ነይሮም ነዚ ብዝምልከት ኣብ ቲቪኤር ዝወፅእ ሓበሬታ ነይሩ ንዕኡ ዘይኮነ ሕጂ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዕደና ፖታሽ ኣመልኪትና ገለ ክንብል ኢና ማለት እዩ ዝወፅእ ሓበሬታ ስለ ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ላይክ ክትገብሩ እንዳተላበኹ ከምዚ ኣብዚ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም እስከ ንስማዓዮ ሓደ ብሓደ Absolutely delighted today to welcome you here for the IPO of Danakali for London Stock Exchange. This is a very special and very important moment. It marks our first listing from an Eritrean focused business. It's a great day. It's a very exciting time for Eritrea because this peace agreement. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ያረድ ተስፋ ይበሃል ኣብ ኤምባሲ ሜድያ ዝነጥፍ ኮይኑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ሓውና እዩ between Eritrea and Ethiopia. So it means a lot for the people who've been working outside of James and Danakali in the last years. Congratulations to everyone on behalf of the Embassy of State of Eritrea. Thank you. Today is a very important day, obviously. It's an important milestone that we can all mark together. And it represents a lot of work from a lot of people over a long period of time. We have a lot more work to do. We're ready for that work. And with the support of everyone in this room, I'm sure we can achieve a great success. Thank you very much. Well, it feels great, obviously. I mean, we're very happy to be in London. We appreciate the welcome that we've received. And we look forward to the future. This is a great market for us. Danakali is developing the Kaluli Potash project in Eritrea in a joint venture with ANAMCO, which is the national mining company of Eritrea. It's a 50-50 joint venture. It's a sulfate of potash project, which is a particular kind of high-value potash. We think it's one of the best, if not the best, deposit in the world. We often call it a world-class deposit. I think it's probably better than that. We're at the stage where we're ready to start development of the project. We think that London is a great market for us. There's a lot of interest here in African projects generally, and there's some good comparables for us in the potash space. We've just completed a deal with Eurochem, which sort of underwrites our Module 1 production, a very important offtake deal with Eurochem, which is one of the big players, and we think the time's right now. For us, the deposit itself tells us that SOP is the best product for us to make. We can make SOP at a cost which no one else can match, in a volume which no one else can match, and for a length of time which no one else can match. So for us, it's really what the deposit is best suited for. Okay, ብሕፅር ዝበለ ብዕደናታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዕደና ፖታሽ ከለሊ ዝግበር ናይ ትሕታዊ ቅርፂ ህንፃታት ዝውዕል ገንዘብ ብመልክዕ ለቃሕ ንመንግስቲ ኤርትራ ክቐርብ ብምዃኑ ገለ ክፋል 50 ሚልዮን ዝኸውን ድሮ ሂቡ ከም ዘሎ ሰነዳት እቲ ትካል ይገልጽ መንግስቲ ኤርትራ ብተወሳኺ ነዚ ናይ ዕዳናዊ ትሕቲ ቅርፂ ዝኸውን ልቃሕ ካብ ባንኪ ኣፍሪቃ ንምምፃእ ምልኣኽ ወይ ከዓ ብምዃኑ በጠቕላላ ክሳብ 200 ሚልዮን ክቕበል ምዃኑ ካብ ሰነዳት ናይዚ ባንክታት ይሕበር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዑል ቁጠባዊ ምንቅስቓሳት ዝሕብር ኣንፈት የርኢ ከም ዘሎ ቁጠባዊ ተንተንቲ ይገልጹ
In the east of Africa, Danakali is focused on developing a world-class facility to enable this, servicing a resource with a mine life of over 200 years. The project is set to become the world's most significant and lowest cost potassium sulfate production centre in the world. It is the Kaluli Potash project in Eritrea. It's underpinned by a staggering 1. عندنا ፖታሽ ከለሊ ቁጠባው ኤርትራ ከደንፍዕ ትፅቢ ዝግበረሉ ፕሮጀክት ኮይኑ ፖታሽ ኣብ ምፍራይ ድቑዒ ዝውዕል ማዕድን ኮይኑ ብመልክዕ ሳልፌት ምስ ዝኸውን ፖታሽ ሳልፌት ኦኬ ንፍረታት ንኣሕምልቲ ዓይነታት ፉሉን ዝኣመሰሉ ካብ ካሎሪ ናፃ ዝኾነ ድቑዒ ስለ ዘልዮም ነዚኦም ንምፍራይ ዝውዕል ተጠላቢ ድቑዒ እዩ 1 billion tons of ore reserve, which will fuel growth for generations. It's also the most accessible potash resource in the world, whereas most of the world's deposits are deeper and significantly more expensive to recover. Kaluli will be an open-cut mine, with resources only 16 metres below the surface, so never constrained by access like underground mining. The world is entering a phase where potash products will be needed more than ever. Estimates predict that by 2050 ፕሮጀክት ከለሊ ምስ ካልኦት ናይ ፖታሽ ዕደናታት ክወዳደር ከሎ ብሉፅ ዘብልዎ ምክንያታት ብዙሓት እዮም ብዝሕ ናይቲ ኩምራ 1.1 ቢልዮን ቶን ኮይኑ ክሳብ 200 ዓመት ክዕድን ዝኽእል ቀጻሊ ፕሮጀክት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ 1.1 ቢልዮን ቶን ኮይኑ ክሳብ 200 ዓመት ክዕድን ዝኽእል ቀጻሊ ፕሮጀክት እዩ እቲ ኣብ ከለሊ ተረኺቡ ዘሎ ሳልፌት ፖታሽ ተመራፂ ድኹዑ ኮይኑ ናብ ወደብ ዘለዎ ቅርበት ከለሊ ካብ ወደብ ባፅዕ 230 ኪሎሜትር ርሕቀት ዝርከብ እኮ እንተኾነ ካብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ግን 87 ኪሎሜትር ጥራሕ እዩ ርሕቀቱ ዝርከብ The land required to feed a person will be limited to half a football field over their entire lifetime. There'll be more people and less land. And with current potash resources being expensive to recover, the Kaluli project and its easy to recover 98% pure sulfate of potash will be perfectly placed to be able to provide for this. Okay, ካብቲ ብሉፅ ዘብሎ ከዓ ኣብ ካልእ ናይ ፖታሽ ዓለም ዝርከብ ነታሕቲ ዕምቆት ኩዒትካ ዝርከብ ኮይኑ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ተረኺቡ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ክሳብ 16 ሜትሮ ፍሒርካ ክትረኽበሉ ብቐሊሉ ትኽእል ፃዕርታት ከይገበርካ ብዙሕ ወፃኢታት ከይገበርካ ኣብ ላዕሊ ዝርከብ ኮይኑ ማለት እዩ 16 ሜትሮ Our vision is to develop the Kaluli project into production in a modular fashion to become an unrivaled multi-agricultural business. እቲ ትሕቲ መሬት ዘይኮነ ኣብ ቃልዕ ዝካየድ ምዃኑ እውን ካልእ ተመራፂ ዝገብሮ ማለት እዩ እቲ ፖታሽ ኣብ ላዕሊ ሳርፌስ ኮይኑ ማለት እዩ ንዕምቀት ብዙሕ ሃልኪ ዘይወስድ እንታይ ደኣ ክሳብ 16 ሜትሮ ከይድካ ብቐሊሉ ፍሒርካ ክትረኽበሉ ትኽእል እዩ The facility will capitalize not only on its huge natural resources but also on its location and the lower costs and higher assurance of transport to the nearby port of Massawa. And then onwards to the rest of the world, where arable land reduction and population increase will እቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዝገልጾ እቲ ፕሮጀክት ብሓፈሻ ክሳብ 10,000 ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጥር ከምኡውን በይዘካ እዚ ናይ 2030 50 ሚእታዊት ኤርትራ ካብ ትሰዶ ኣታዊታታ ከም ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ጸብጻብ ይሕብር ብቐሊሉ እቲ ናይ ፖታሽ ብዙሕ ወጻኢታት ዘይሓትት ከምቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ዘይኮነ ኣብ ላዕሊ ክሳብ 16 ሜትሮ ዕምቀት ዘለዎ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ትኽእል 1.1 ቢልዮን ቶን ከዓ ናብ ናይ 200 ዓመት ኤርትራ ብዘይ ገለ ጸገማት ን200 ዓመት ካብዚ ኣታዊ ክትገብር እያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዜና እዩ እዚ ናይ ቻይና ኩባንያ ካብ ናይ ኣውስትራልያ ድሕሪ ምስግጋር ድሮ ኣብ ስራሓት ይርከብ ዓወትን ኣሳልጦን ንምነ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ኩላትኩም ኤርትራውያን ከዓ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ሸርበልዎ ሰሰና እዩ ወድሓንኩም
أنتي حربنيا هاي قدولا تانيا مدري كتجنا كأقارن وانا نووي حلنا رأسو كفنا كتبت حبمنا ولك يغمنا طريقا ولنا وحيالا زي تسعد حبرم تحوشا عمتها زي تذكر حبرم تحوشا ورور كيا مردم قينات تمسا كم تفكر عب مرور تنطر عب أتعب حرور عب مواتن تنكر متن قلب عرر عب خاف ورور بتبع مصوار عدحين كيا حجر عطيس كيا جنبار بحيالا زي تسعد حبرم تحوشها عب متحبب زي تقدر حبرم تحوشها ورور كيا مردوكنات تمسا